Good morning, guys. Welcome to our vlog. Joke vlog. Welcome to Inom Tubig Challenge. Bye! To, diri pa boy, magtikang pala kami. Let's go! Siring, let's go! It's good, come! Come! Ma. Asensyaan nyo na, nabasag ni ate. Si ate wala kasi nasa Sa Kuan hi si ate. Dito sa Paisa! Alisa! Let's go, start! Let's go! Let's go. Junkin! Nangatol pa talinga, nangatol pa. Pero, Jangkim po. Yung pwede. Ay, ang pwede. Ano ka, siring o siring? Dito ka. Pwede ka. Dili ka, mainom na ah. Kung ako mainom kay pero Kato ka na. mahulog ka kasi. Katuwag dito. Hinong perdi. Ikaw ama. Sino ba? Ako perdi. Sino mainom? Ako. Ha? Awan daw ka mainom? Oh, sige. Okay. Kato ka dito. Madala. Ano kalisag? Dito. Bayin ka kasi mahulog. Back! Ay, pati siya akong bado kay Kuan. Tama na! Ay, buyong ni Ali, nahulog na. Ah! Baliktad. Okay, go. Jangkim po. Agad, Oh. pwede. Hindi ka balik. Isang. You're back? You're back now? Okay. Ano ba ito nagtalinga? Jangkin. Ayun, saan Hans? Jangkin po. React. Kato na. Kato na. Upinak. Mahulog ka. Upinak. Ay, buyong nina. Mahulog ka kasi. Masiring ka magtuwad. So, gadla, okay na. Di rin madalagan. Pag food la madalagan, pag water, di rin madalagan. Niya, mapapit na yung french fries niyan. Naubos. Ha? Ina, tiyangkin po. Ay, pag do... I'm sorry. I love you. I love you. Say love you. I love you. Himo ang Ano? himo papay. Naguna, tiyangkin po. Jan. 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 Ke. Tay. Perde ka! Eh, pinag ng challenge ka, boring! Imo nga balik up. Magbalik. May hiyak. Bye, guys! With Anak, with man, Anak, if I get things right, I made a challenge, you know, boss. Niyan na kita mapalit challenge. Challenge!